নেন অনেকেই আছে অন্ধভক্ত চলে আসবে গালি দিতে। এই যে আমাদের কিছু হুজুররা আছেন, আমরা জানি ইসলামে নিষেধ আছে মিথ্যা কথা বলা, কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু হুজুররা আছে, ওনারা নিজেই মিথ্যা কথা কয়। আমাদের আমির হামজা হুজুর ভিডিওটা দেখে যান, উনি বলে আফিয়া খাতুনের নাকি মুক্তি হয়ে গেছে। আসলে ওনার মুক্তি হয়নি, উনি এখনো আমেরিকার কারাগারে আছে। তো হুজুরের কথাগুলো শুনবেন। আর আফিয়া খাতুনের বইনের একটা ভিডিও আছে, এটাও শুনে যাবেন। হুজুররাই যদি মিথ্যা কথা হয় তাহলে আমরা হয়ে যাব বলেন? সব চাইতে একটা খুশির বিষয়, আজকে আমি খুব বেশি আনন্দিত, কারণ আমাদের বোন হাফেজা আফিয়া সিদ্দিকা তিনি আজকে মুক্তি পেয়েছেন अमेरिका से। बड़े ही दुख और अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं कि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान की बेटी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा न करने का ऐलान किया है। उसकी रिहाई नहीं की जाएगी, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बजाते खुद अपने वकीलों के जरिए बल्कि हर किसी को जो ये वीडियो देखे उससे ये कहूँगी कि प्लीज़ पिटिशन को जारी रखें, फॉरवर्ड करते रहें और प्लीज़ दुआ के लिए हाथ ना नीचे करें। अपनी बहन आफिया के लिए चाहे आयत करीमा पढ़ के, कुरान पढ़